we will be perfected. That in you, we can always lie in green pastures. Thank you, Jesus. You are a good, good Father. Thank you, thank you, thank you. Because you are a good, good Father to us all. Amen. Hallelujah. Without any further ado, let me give to you our very own Pastor James. Good morning, Pastor James. Morning, praise the Lord. Hey, I want to ask everyone to take your elements so that we can have communion together as a family. Saya ingin mengajak semua dari kita untuk mengambil elemen perjamuan sehingga kita bisa melakukan perjamuan kudus sebagai satu keluarga. This is a time where we get to celebrate a family meal. Karena adalah saat yang baik ketika kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga. Jesus on the night that he was to be betrayed. Yesus pada malam ketika ia dikhianati. The word tells us that he gathered his disciples. Firman berkata ia mengumpulkan para murid. Took bread. Ia mengambil roti. Blessed the bread. Memberkati roti itu. Broke the bread. Memecahkannya. And said, now this is my body broken for you. Dan dia mengatakan inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Let's partake of this together in Jesus' name. I speak wholeness to each one of us now in Jesus' name. Amen. Amin. Mari kita ambil bagian karena ada keutuhan di dalam namanya. And then the word tells us that after supper he took the cup. Lalu firman berkata setelah ia makan, ia mengambil cawan. And in the same manner of thanksgiving. Dengan cara pengucapan syukur yang sama. He said, now this cup. Ia berkata, cawan ini. Represents the new covenant in my blood. Melambangkan perjanjian yang baru di dalam namaku. And he said, as often as you do this, dan dikatakan sesering kali engkau melakukannya, you remember I'm coming again. Engkau mengingat bahwa aku akan datang kembali. So this morning we can remember he's coming again. Jadi pagi hari ini kita bisa mengingat bahwa ia akan datang kembali. Let's take up this together in Jesus' name. Mari ambil bagian bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Father, thank you for the blood, the body of Jesus Christ. Bapa, terima kasih untuk darah dan tubuh dari Yesus Kristus. Life and health and mercy and goodness. Adalah kehidupan, kesehatan, belas kasihan dan kebaikan. Thank you that as we turn our attention to the word this morning. Terima kasih bahwa selagi kami memalingkan perhatian kami kepada firman-Mu pagi hari ini. The Spirit of God to be our teacher and our guide. Amin. Roh Tuhan menjadi pengajar kami dan penuntun kami. Lead and guide us and reveal Jesus to us. Menuntun, menyertai kami, dan menunjukkan siapakah Yesus kepada kami. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Good morning, everyone. Praise the Lord. I see a lot of faces. Selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Saya melihat banyak wajah di sini. We are spread out around Indonesia and different places. Kita tersebar di berbagai kota di Indonesia dan di berbagai tempat. For those who are watching the archives, you're late but not too late. It's still okay. We're watching the archives. Dan untuk teman-teman yang menonton arsipnya, saudara tidak terlambat. We are in the book of John, the Gospel of John this whole year. Kita berada di dalam kitab Injil Yohanes untuk sepanjang tahun ini. And even though it is already May, dan bahkan walaupun ini sudah hampir mau selesai bulan Mei, we are now only in chapter 3. Kita masih di pasal 3. So we better talk fast, someone listen fast. Jadi lebih baik kita berbicara cepat, seorang mendengar juga dengan cepat. The Gospel of John is a unique gospel. Kitab Injil Yohanes merupakan kitab Injil yang unik. The Gospel of John is unique for discipleship. Kitab Injil Yohanes adalah unik untuk pemuritan. Because the Gospel of John is one of the oldest New Testament documents. Karena kitab Injil Yohanes ini merupakan kitab Injil di Perjanjian Baru yang paling tua yang ditulis. By the time the Gospel of John was written, John the Apostle was already a very old man. Pada ketika kitab Yohanes ini ditulis, Rasul Yohanes ini dia itu merupakan orang yang sudah sangat tua. And he was able to present
an experienced walk with Jesus. Namun ia masih bisa mengalami menuliskan perjalanannya bersama-sama dengan Yesus. So when John wrote about Jesus, he wasn't just writing from memory, but he was writing from experience. Jadi ketika Yohanes menuliskan tentang Yesus ini, dia itu tuh bukan mengingat-ingat, namun dia tuh benar-benar mengalaminya, merasakannya. You know, I'm very blessed Saudara tahu nggak, saya tuh begitu diberkati that in my life, bahwa di dalam hidup saya had and still have saya masih punya dan punya a few people who are in their 80s now. orang-orang yang masih bersama-sama dengan saya yang umurnya tuh 80 tahunan. And they have walked with God a long time. Dan mereka sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam waktu yang sangat lama. In fact, many of them have walked with God longer than I've been on the earth. Dan bahkan beberapa dari mereka itu, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan lebih tua, lebih lama daripada umur saya. Now, how many of you know it's one thing to know someone, but it's another thing to know someone for a lifetime? Jadi bagaimana seseorang tuh bisa mengetahui seseorang lain dengan seumur hidup mereka. Now, you see, I'm looking around the room today. Jadi saya tadi tuh melihat ruangan Zoom ini. And I see some people who've known me a long time. Dan saya memperhatikan orang-orang yang sudah kenal dengan saya cukup lama. How many of you know it's good to hear someone not just with a memory of Jesus, not just with an experience of Jesus, but who have lived their life with Jesus? Jadi bagaimana saya tuh senangnya melihat seseorang yang bukan hanya punya pengalaman bersama-sama dengan Yesus, namun hidup dengan Yesus. This is the Apostle John. Inilah Rasul Yohanes. So John's gospel is unique. Jadi kitab Injil Yohanes ini begitu unik. Because John wrote as a record for the Church of Jesus Christ, that we would have a record of this man that he didn't just know, but he experienced this man, Jesus Christ. Bahwa ia tidak hanya mencatat Yesus Kristus ini sebagai manusia, namun dia tuh mencatat Yesus Kristus sebagai gereja, sebagai Tuhan. CLC, may we all be like John. CLC, marilah kita semua menjadi seperti Yohanes. In our 80s and our 90s and telling a new generation about Jesus Christ. Di dalam umur 80 tahun kita, 90 tahun kita, dan membangun generasi baru untuk Yesus. Come on, CLC, I'm speaking long life. I'm speaking the power of God to live a long life and to be a witness for Jesus Christ for over all of us. CLC, aku mau perkatakan umur yang panjang sehingga kita bisa menjadi saksi Yesus dalam umur-umur kita. And that's always my heart and always my prayer for each and every one of us. Not just that we start strong, but that we finish strong. Dan itu selalu menjadi doa saya bahwa kita tidak hanya memulainya dengan kuat, namun kita mengakhirinya pun juga dengan kuat. You know, that's why I treasure my 80-year-old spiritual elders because they are gold. Itulah mengapa saya tuh begitu menghargai pemimpin-pemimpin saya, mentor-mentor saya yang sudah berumur 80 tahun karena mereka tuh bagaikan emas. John chapter 3. Come on, John chapter 3. Yohanes pasal 3. Now, John chapter 3, you're going to read an account Yohanes pasal 3 that is only found in John. Yohanes pasal 3 itu kalau kita perhatikan hanya kita temukan ya di kitab Yohanes ini. And since Jesus himself did not write this, dan sejak Yesus sendiri tidak menuliskannya, theologians agree that John must have been there to hear this conversation. Secara teologi itu percaya bahwa Yohanes itu pada saat kejadian itu ada di sana bersama-sama dengan Yesus. So listen to this conversation that John was a witness of, because only John recorded this, no one else. Jadi perhatikanlah percakapan yang benar-benar disaksikan sendiri oleh Yohanes karena tidak dituliskan di kitab-kitab lain. John chapter 3 verse 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, Yohanes a ruler 3 of the Jews. Yohanes 3 ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Now notice this. Perhatikan ini. John did not just say there was a leader of the Jews. Yohanes tidak hanya mengatakan ada pemimpin agama Yahudi. He actually named the leader of the Jews. Dia bahkan mencantumkan nama dari pemimpin agama Yahudi itu. So that means this was a real conversation. Ini berarti menandakan bahwa ini adalah percakapan yang sesungguhnya. But it also means Namun juga berarti that something must have happened to Nicodemus, otherwise John would not have declared his name openly. sesuatu tuh terjadi pada Nikodemus, kalau enggak kan enggak mungkin Yohanes menyebutkan namanya. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. This man came to Jesus by night. Ia datang pada Yesus pada waktu malam. Why did he come at night? Mengapa ia datang pada waktu malam? Because the Pharisees and the leader of the Pharisees didn't dare to come to Jesus in the daytime when everyone can see him. Karena orang Farisi dan pemimpin dari orang Farisi ini tidak mau datang pada Yesus pada waktu siang. So this is why I say something powerful must have happened to Nicodemus. Why? Inilah mengapa saya katakan ada sesuatu yang penuh kuasa terjadi pada Nikodemus. Kenapa? Because even though he came at night for a secret meeting, Bahwa meskipun ia datang pada waktu malam untuk pertemuan rahasia, John recorded it in the gospel for everyone to read. Yohanes tuh tetap saja mencatatnya di dalam kitab yang akan dibaca. How can it be a secret if it is published in the newspaper? Bagaimana sih itu bisa menjadi rahasia kalau akhirnya itu ditulis di dalam kertas? So even though he came to Jesus at night, Jadi meskipun Nikodemus datang pada Yesus pada waktu malam hari, it was broadcast for all to hear. itu disebarkan luas kepada semua orang sehingga bisa mendengarkan. CLC, listen. CLC dengar. Maybe you come to Jesus at night when it is dark for you. Mungkin engkau datang pada Yesus pada waktu malam ketika itu sudah gelap. Hallelujah. But if you come to Jesus in the night, he will cause your story to be told in the Amen. daytime and everyone will hear your story. Bahkan jika engkau datang pada Yesus pada waktu malam, ia akan tetap menuliskan dan akan menyebarkan kesaksian hidupmu kepada orang sehingga orang lain boleh mendengarkan. For whatever reason your nighttime is. Amin. Untuk alasan apapun waktu malamnya saudara. Maybe it's sickness, maybe it's shame, maybe it's rejection. Whatever the reason you are at night, Jesus can promote you in the Amen. day and everyone can hear your story and hear your Amen. testimony. Meskipun itu kesakitan atau malu atau penolakan, waktu malammu itu tetap bisa menjadi testimoni sehingga orang-orang bisa membaca, mendengarkan ceritamu. So I challenge you, if it is your night now, Jadi saya perkatakan jika ini merupakan waktu malamnya saudara, hold on, Jesus will give you a new day. tenanglah bahwa Yesus akan memberikan engkau hari yang baru. This man came to Jesus by night and said, Rabbi, Orang ini datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, Rabi, we know that you are a teacher come from God, for no man can do the signs that you do unless God is with him. kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Notice the Pharisee Nicodemus did not come to Jesus because of the teaching. He came because of the sign. Lihat di sini, Nikodemus, seorang Farisi itu tidak datang kepada Yesus untuk sebuah pengajar, namun karena ia melihat tanda-tanda. Sometimes I meet people and they say, why do we need to pray for the sick? Why do we need signs and wonders? Why do we need miracles? We have the Bible, it's enough. Terkadang orang tuh berkata, kenapa sih kita tuh perlu tanda-tanda? Padahal kita ini kan punya Alkitab. Answered prayer proves the Bible. Doa yang terjawab itu membuktikan keadaan adanya Alkitab.
CLC, can I declare over you? CLC, aku mendeklarasikan kepadamu. God wants to cause you to be a sign so that people will believe in Him. God wants to cause your finances to be a sign. He wants to Amen. cause your health to be a sign. He wants to cause your family to be a sign. He wants to cause your Amen. business to be a sign. He wants to cause us Amen. to be a sign so that people will believe in Him. Amin. CLC, saya perkatakan lagi bahwa Tuhan itu ingin memanggil saudara sehingga saudara menjadi tanda. Kesehatanmu, keluargamu, finansialmu menjadi tanda sehingga orang-orang bisa tahu bahwa Yesus itu ada di dalammu. By the way, when you read the Gospel of John uses this word signs a lot. Ngomong-ngomong, kalau saudara membicarakan tentang kitab Yohanes ini begitu banyak membahas mengenai tanda. The Gospel of John is a signs gospel. It talks about signs all the time. Kitab Yohanes ini berbicara mengenai tanda, merupakan kitab tanda. Ia berbicara mengenai tanda dimanapun. So this Pharisee said, these things that you do is not possible in our experience, our study. It's not possible that people can do this unless God is with him. Jadi orang Farisi itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan itu tuh nggak mungkin bisa dilakukan dengan pengetahuan apapun, dengan kekuatan apapun, kecuali Tuhan yang menyertainya. Now notice what Jesus immediately said, because we're talking about signs. Notice what Jesus said in reference to signs. Jadi lihat apa yang Yesus jawab mengenai tanda itu. Verse 3, and this is perhaps one of the most famous verses in John. Verse 3, look at this. Jesus said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ayat 3 ini merupakan ayat yang terkenal di Yohanes. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Notice this. Perhatikan ini. Nicodemus was talking about signs. Nikodemus itu berbicara mengenai tanda. But Jesus did not answer him about the signs. Jesus immediately answered him about being born again. Yesus tidak menjawabnya dengan tanda, namun Yesus menjawabnya dengan cepat mengenai dilahirkan kembali. What is the purpose of the signs and wonders? Apa sih tujuan dari tanda dan tanda-tanda? So that people can be born again. Sehingga orang tuh bisa dilahirkan kembali. The signs must point people to Jesus. Tanda itu akan menuntun seseorang kepada Yesus. The reason why we point people to Jesus is so that they can be born again. Alasan mengapa seseorang itu datang kepada Yesus sehingga dia bisa dilahirkan kembali. Notice Jesus did not say to Nicodemus, Perhatikan Yesus tuh nggak menjawab tentang tanda kepada Nikodemus. Nicodemus, you have already been going to synagogue for so long. You are a leader of the Jews. You study the Torah so well. Everything is good. Just look at my sign. Yesus tuh nggak menjawab, aduh Nikodemus, engkau ini kan sudah belajar tentang agama, sudah belajar tentang Torah, masa engkau tidak mengerti sih dengan tanda yang aku perbuat? Even though Nicodemus was so high up in the Jewish structure, walaupun Nikodemus tuh ada di posisi tertinggi di dalam struktur orang agama Yahudi, Jesus said, if a person is not born again, he cannot see the kingdom of God. Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. PLC is not enough to just go to church. We must be born again. TLC tidak cukup jika kita hanya pergi ke gereja. Kita itu perlu lahir kembali. It's not enough to just say my grandfather goes to church, my father goes to church, I also go to church. You have to be born again. Tidak penting jika engkau mengatakan kakekku ke gereja, papaku ke gereja, keluargaku ke gereja. Yang penting itu engkau lahir kembali. If people ever ask you, what kind of Christian are you? Jika seseorang bertanya kepada saudara, tipe Kristen apakah engkau ini? Tell them, I am a born again Christian. Katakanlah pada mereka, aku adalah Kristen yang sudah lahir kembali. I don't just go to church, I am born again. Now, what does it mean to be born again? Explain to us. What does it mean to be born again? Aku nggak hanya ke gereja, tapi aku lahir kembali. Lihat apakah arti dari lahir kembali ini. Verse 4, Nicodemus asked Jesus, how can a man be born again when he's old? Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
can he enter a second time into his mother's womb and be born? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Fair question. Pertanyaan yang unik. But notice that Nicodemus was only thinking of a physical birth. Namun lihat di sini Nikodemus tuh hanya berpikir dengan pikiran fisiknya yang ada di bumi. Verse 5, Jesus answered, most assuredly I say to you. In other words, most assuredly means amen, amen. Listen carefully, I'm talking to you seriously. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Itu arti itu sesungguhnya nih aku benar-benar ngomong kepadamu. He says, unless one is born of water, Dikatakan sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air and the Spirit. dan roh. Listen, Jesus said he cannot enter the kingdom of God. Yesus mengatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. What does it mean to be born of water? He's going to explain. What does it mean to be born of water? Apa artinya dilahirkan kembali dari air? Verse 6, that which is born of flesh is flesh. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. That which is born of spirit is spirit. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. What does that mean? That means that your father and your mother gave you fleshly birth. Apa artinya bahwa ayahmu dan ibumu melahirkan engkau secara daging. But CLC, fleshly birth doesn't bring you to heaven. Spiritual birth brings you to heaven. Namun CLC, kelahiran secara daging tidak menuntunmu ke dalam surga. Kelahiran secara rohlah yang menuntunmu ke dalam surga. Verse 6 says, that which is born of flesh is flesh. That which is born of spirit is spirit. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. And so Jesus was saying, you cannot just be born in this body to go to heaven. Your spirit must be born again so you can go to heaven. Maksudnya Yesus itu adalah dengan dagingmu ini, dengan kelahiran dagingmu ini, saudara tuh nggak bisa menuju surga. Hanya oleh kelahiran roh lah saudara bisa menuju ke surga. So when we say we are born again, jadi dikatakan ketika kita lahir kembali, we don't mean our body is born again. We mean our spirit is born again. Bukan artinya tubuh kita ini dilahirkan kembali, tapi roh kita lah yang dilahirkan kembali. I tell you, CLC, we must proclaim a born again gospel to everyone around us. They must know what Jesus said is not just the outside that gets you to heaven, it's the inside. Dan CLC aku perkatakan, kita ini tuh harus menyebarkan tentang Injil kelahiran kembali, karena bukan tubuh kita lah nanti yang akan pergi ke surga, namun roh kita lah, kelahiran roh lah yang akan menuntun kita ke surga. Everyone needs to know that they must be born again. Semua kita perlu tahu bahwa kita ini perlu lahir kembali. Verse 7, he says, do not marvel. In other words, do not be surprised when I say to you, you must be born again. Ayat 7, janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Listen to this, verse 8. The wind blows where it wishes and you hear the sound, but you cannot tell where it comes from. So it is to everyone who is born of the Spirit. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. So Jesus was saying, when the wind blows, when the Spirit blows, you can't tell it. You can't tell it, but there is a movement, there is a force that you can feel. You can't tell where it comes from, what it's doing, but you can see the effects of it. Ayat 8 tuh menjelaskan bahwa ya angin bertiup sama dengan roh yang bertiup, kita tuh nggak bisa melihat kemanakah dia datang, dari manakah dia datang, kita tuh nggak bisa, tapi kita bisa merasakannya. What does it mean to be born again? What does it mean to believe? Apakah artinya dari lahir kembali? Apakah artinya dari menjadi percaya? Now, you remember that in the Old Testament, when Moses, when the children of Israel, kita ingat lagi di Perjanjian Lama ketika Musa membawa bangsa Israel were going through the wilderness and they were complaining and they were grumbling, they came and bit them. Ketika mereka di padang gurun, bangsa Israel tuh menggerutu dan berkeluh kesah kepada Musa. And so Moses lifted up. Lalu Musa mengangkat tongkatnya ke atas. And he said, everybody look at this. As I lift up the serpent, as I lift up
As you look at it, you'll be healed. Oh, dan Musa itu tuh mengangkat tongkat ular tembaga dan dikatakan siapapun yang melihat ini engkau tuh akan sembuh. Now, what does the serpent represent? It represents sin. Dan apa yang dilambangkan oleh tongkat itu tuh melambangkan ketidakadilan sakit. The serpent, the snake represented sin. Itu melambangkan dosa. Now, so when Jesus was on the cross, listen to this, when Jesus was on the cross, Namun ketika Yesus ada di atas kayu salib, verse 14 tells us, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up. ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. You see, Jesus was prophesying his crucifixion where he'll be lifted up. Kita lihat bahwa Yesus itu tuh mengorbankan pengorbanannya ketika ia diangkat. That if we will look to the cross, if we will look to Jesus lifted up, we will be saved. Jika kita melihat Yesus di atas kayu salib, kita berarti sudah diselamatkan. You see, if you see sin on yourself, Kita lihat jika kita melihat dosa di dalam diri kita, you cannot be saved. kita nggak bisa selamat. But if you see your sin on Jesus, Namun jika kita melihat dosa kita di dalam then Yesus, praise the Lord, He will take your sin away from you. puji Tuhan, itu Yesus sudah mengambil semua dosa daripadamu. That is what Jesus was talking about over here. He said, when Moses lifted up the serpent representing the sin, he says, when people look at that and they saw their sin there, they found healing. But when you look at me, Jesus lifted up on the cross, you will have your sin removed from you. Itulah mengapa Yesus mengatakan seperti Musa yang meninggalkan ular di padang gurun. Ular itu melambangkan dosa. Sama seperti kita melihat Yesus di atas kayu salib, kita melihat dosa dan berarti kita sudah diselamatkan. CLC, look to Jesus. TLC, lihatlah kepada Yesus. Look to Jesus for your healing. Look to Jesus for your provision. Look to Jesus for your protection. Look to Jesus for your deliverance. Lihat kepada Yesus untuk kesehatan kita, untuk persediaan kita, untuk segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita, untuk hidup kita. And you see Jesus on the cross. Dan saat kita melihat Yesus di atas kayu salib, He lifts you up. ia mengangkat saudara ke atas. Look at this, verse 15. Lihat di sini ayat 15. Oh, verse 15 is a powerful verse. Verse 15 says that whoever Ini adalah ayat yang penuh kuasa, dikatakan supaya setiap orang believes in Jesus lifted up on the cross yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. should not perish but have eternal life. Itu mereka tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. CLC, He just gave us the key to eternal life. TLC, ia baru saja memberikan kita kunci kepada kekekalan hidup. The key to eternal life is to look to Him. Kunci untuk hidup yang kekal adalah melihat kepadanya. The key to eternal life is to look to the cross. Kunci untuk hidup yang kekal adalah memandang kayu salib. Listen, I tell you, the key to receive everything is to look to the cross. If we will look to the cross of Calvary, we will receive all the riches of heaven. Lihat bahwa kunci dari segala sesuatu yang baik adalah saat kita memandang salib, bahwa saat kita memandang salib, disitulah kita akan menerima surga. Verse 16, I think it's one of the most popular verses in the Bible around the world. Ayat 16, saya yakin ini adalah ayat yang paling populer dan dicari orang di dalam Alkitab. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that He gave His only begotten Son. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. That whosoever should believe in Him. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya will not perish but have everlasting life. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. CLC, this is the message of the church. CLC ini merupakan pesan dari gereja. This is what men everywhere need to hear. Inilah tujuan dari manusia yang ada dimanapun di sini. That God so loved. Notice that God's motivation is love.
Lihatlah bahwa tujuan dari Tuhan itu tuh adalah kasih. God's motivation is not to defeat the enemy. God's motivation is not to grab us from hell. God's motivation is not so that we cannot do this and cannot do that. God's motivation was love. Tujuan Tuhan itu bukanlah menghukum, bukanlah memberikan yang jahat, namun tujuan Tuhan itu adalah memberikan kasih. It says, for God so loved the world. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Notice how it says that God loved the world, not God loved the Christians. Lihatlah di sini, bukan Allah mengasihi Kristen aja, tapi Allah mengasihi dunia. Think about it. When God gave Jesus Christ, there were no Christians when God gave Jesus Christ. It was only after He gave Jesus Christ that there were Christians. Lihat di sini, ketika Allah memberikan Yesus itu tuh belum ada orang Kristen, namun setelah Allah memberikan Yesus, barulah di situ terbentuk orang Kristen. CLC, we must be confident in this. Ya sih, kita nih harus percaya diri. Our Father is moved by love. Bapa kita tuh digerakkan oleh karena kasih. Our Father is motivated by love. Bapa kita tuh digerakkan oleh karena kasih. CLC, we must express our Father's love so that the world can hear how much the Father loves them. CLC, kita ini harus menyatakan, mengabarkan kasih Bapa sehingga dunia tuh bisa tahu berapa besar kasih Bapa ini. Now. John 3:16 again, for God so loved the world that He gave. Notice how the Father expressed His love. Lihat di ayat 16 ini, kita lihat betapa begitu besar Bapa mengekspresikan kasihnya. He expressed His love by giving. Ia mengekspresikan kasihnya dengan memberi. Do you know it is impossible to talk about love without giving at the same time? Ya, memang susah kita membicarakan kasih dan memberi pada waktu yang bersamaan. If you love, you will give. Jika kita mengasihi, kita akan memberi. If you love, you will want in some way to bless that person, to increase that person, to add to that person. Jika kita mengasihi seseorang, kita akan memberi sehingga kita bisa menumbuhkan mereka, memberikan pertumbuhan kepada mereka. God is the original giver. Allah itu adalah pemberi yang orisinal. For God so loved the world that He gave. What did He give? Listen now. He gave His only begotten Son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan, memberikan apa sih yang Dia berikan ini adalah anaknya yang tunggal. Notice the word only begotten Son. There's only one that He had, and He gave the only one He had. Perhatikan kalimat anaknya yang tunggal. Tunggal itu bagian satu-satunya. Dia memberikan satu-satunya yang Dia punya. Now, you see, you and I are sons and daughters. Nah, lihat di sini, saudara dan saya sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, But only Jesus is begotten. bukan hanya Yesus saja. Yesus itu satu-satunya yang diberi. In other words, only Jesus was personally, in that sense, begotten by God, given birth by God, produced by God. Hanya Yesus satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan. You and I came as a result of our parents. Saudara dan saya ini merupakan hasil dari orang tua kita. You see, God gave the only one He had. Lihat di sini, Allah memberikan satu-satunya yang Ia miliki. You say, why would God be so daring, so brave to give the one that He had, the only one that He had? Terus kita melihat, kenapa sih Allah tuh begitu berani, begitu benar-benar memberikan satu-satunya yang Ia miliki? Because God understands Karena Tuhan mengerti. that when you give, it is given back unto you, good measure, pressed down, shaken Amen. together, running over. Amin. Ketika engkau memberi, akan diberikan kembali kepadamu, dipadatkan, digoncangkan, dan melimpah ruah. So when God gave Jesus, Jadi ketika Tuhan Allah memberikan Yesus, God, you and I and millions and billions around the world, we are the harvest from Jesus' seed. saudara saya yang begitu jutaan orang di dalam dunia ini merupakan hasil tuaiannya. When you give, a harvest comes to you. When you give, multiplication comes to you. Amen. When you give, surplus and increase comes to you. Ketika saudara memberi, tuaian akan diberikan, pelipat gandaan akan dibalikan kepada saudara.
For God so loved the world that he gave his only begotten son. Why? So that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. God's will for you is everlasting life. Amin. Maksud Tuhan bagi saudara adalah hidup yang kekal. Listen to this last verse. Listen to this last verse. Lihat ini Verse ayat yang 17. terakhir. For God did not send his son into the world to condemn the world. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. You know, some people have preached a Jesus who's always condemning everyone. Beberapa khotbah kita lihat bahwa Yesus itu datang untuk menghakimi dunia. Oh, you do this, you cannot be a Christian. You don't do this, you cannot be a Christian. Dikatakan, oh kalau engkau melakukan ini, engkau nggak bisa jadi orang Kristen. Kalau engkau melakukan itu, engkau nggak bisa jadi orang Kristen. But he clearly says that God did not send the son to condemn the world. Namun di sini jelas ditulis bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. What did he send the son to do? Listen now. But that the world through him might be saved. Untuk apa ia mengirimkan anaknya, yaitu untuk menyelamatkan. Notice that word. He says the world can be saved through him. Lihatlah bahwa dunia ini bisa diselamatkan oleh karena dia. You know what that word saved means? Saudara paham nggak apa arti dari selamat itu? It means salvation. Itu artinya penyelamatan, Healed. kesembuhan, Delivered. pelepasan, Provided for. disediakan untuk, Protected. dan dilindungi. When you see that word saved, God said, through Jesus, all of the blessings of God can come to you. Ketika dikatakan diselamatkan oleh dia, itu artinya segala sesuatu yang tadi disebutkan itu tuh disediakan bagimu. CLC, salvation, being saved, being a believer is not just about heaven. It is about receiving all of the blessings of God for your life now. CLC menjadi selamat, menjadi percaya itu bukan hanya sekedar pergi ke surga, namun tuh benar-benar disiapkan segala sesuatunya bagimu. When we say God wants to save you, we don't just mean save you from hell. Ketika dikatakan Tuhan mau menyelamatkanmu, itu bukan hanya berarti Tuhan mau menyelamatkanmu dari neraka. But we mean save you into heaven. Namun artinya itu menyelamatkan saudara sehingga saudara bisa masuk ke surga. CLC, the way we think about being saved must change. CLC, cara kita berpikir mengenai keselamatan itu harus diubah. But God is not just sending Jesus so that you and I will miss hell. Allah mengirimkan Yesus kepada kita bukan supaya saudara dan saya itu nggak masuk ke neraka. But he's sending Jesus so that you and I can experience heaven. Namun ia mengirimkan Yesus kepada kita supaya kita ini bisa mengalami surga. This is the message of the church. Ini adalah pesan dari gereja. CLC, we have been given this message and we must proclaim it. CLC, kita sudah diberikan ini dan kita ini tuh harus memproklamatirkannya. Our friends must know, our neighbors must know, our work friends must know, everyone must know that we must be born again, and through Jesus we can be saved to experience everything that heaven has. Teman kita, tetangga kita, rekan kerja kita tuh mesti tahu bahwa kita ini tuh harus lahir kembali sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan. And CLC, I want to light a fire in us. Dan CLC saya ini ingin mengobarkan api di dalam saudara. That if God can send Jesus all the way so that we can be saved. Bahwa Allah mengirimkan Yesus satu-satunya sehingga kita bisa diselamatkan. Why are we shy to tell the neighbor who lives next door? Lalu kenapa kita ini tuh kok malu untuk menyatakan Yesus kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita? If God can send Jesus all the way that we can be saved. Jika Allah sudah mengirimkan Yesus sehingga kita bisa selamat, we should not be shy to proclaim that Jesus came, that they, our friends, our relatives can be saved also. Kita ini tuh kan juga harusnya nggak perlu malu untuk menyatakan bahwa, hey, ini loh Yesus yang menyelamatkanku.
And I'm challenging you, CLC. Dan saya menantang saudara semua CLC. And challenging you. Saya menantang saudara. This message that we must be born again must be proclaimed by us to everyone around us. Pesannya untuk kita lahir kembali haruslah kita nyatakan kepada orang di luar sana. I'm speaking and I'm believing for boldness to fall on us in Jesus' name, that we will be bold to proclaim. Aku memperkatakan adanya keberanian sehingga saudara bisa berani menyatakan. And I'm challenging you, CLC. You can see the anointing and the power of God come on your life if you will be bold and you will dare to step out. Dan saya memperkatakan juga adanya urapan sehingga saudara itu bisa berani menyatakan dan pergi menjangkau keluar. Because the world is waiting to hear how they can be saved, healed, delivered, prospered, provided for, delivered, and protected in everything. Jesus is the answer. Karena dunia ini tuh sedang mempertanyakan bagaimana cara mereka bisa diselamatkan, bisa disembuhkan, bisa disediakan, bisa diangkat, dan dunia ini tuh perlu jawabannya, dan jawabannya itu adalah melalui Yesus. This week, let's believe God for an opportunity to tell someone about Jesus Christ. This week, let's believe God for someone who needs Jesus to come across our path so that we can talk to them. Minggu ini, mari kita lihat bahwa kita akan diberikan keberanian bahwa orang-orang yang mau datang kepada Yesus bisa kita sediakan. This week, we should be the one to say, Lord, send somebody who needs to hear about you. Send someone my way so that I can be a blessing to them and I can tell them about Jesus Christ. Minggu ini, mintalah kepada Tuhan, Tuhan siapapun orang yang datang kepadaku yang membutuhkan Engkau, aku akan menyatakan Engkau kepada mereka. You see, we can't talk about the power of God. We can't talk about a revival. We can't talk about God moving in our lives if we are not willing to step out and if we are not willing to do something. Lihat, kita tuh nggak bisa mengatakan tentang kebangunan rohani, tentang kebaikan Tuhan, tentang kekuatan Tuhan, kalau kitanya aja tuh nggak berani untuk menjangkau keluar. You know, if I was Jesus, if so many of us were Jesus, I think we will be tempted to be soft on Nicodemus. Jika kita ini adalah Yesus, mungkin saya rasa kita tuh akan tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada Nikodemus. Because Nicodemus, you know, Jesus could have said, "Oh, Nicodemus, actually you're very brave. You came to me at night. You know, actually Nicodemus, you're a very good man. You know, no other Pharisees came. You're the first one to come. So Nicodemus, maybe you and I, we can work out a deal so that we can talk more to other Pharisees. You know." Mungkin kalau kita ada Nikodemus, kita berpikir, oh Nikodemus kan orang yang pintar, orang yang punya pendidikan yang baik, orang tertinggi di atas Farisi. Mungkin kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa menjangkau orang. But Jesus was very bold with Nicodemus, and he told him straight away, he said, "Look, you must be born again. Otherwise, Nicodemus, you won't see the power of God. You won't see the kingdom of God." Namun Yesus malah berkata kepada Nikodemus bahwa engkau ini harus lahir kembali sehingga engkau bisa masuk ke dalam kerajaannya Allah. See, we must let the fire of God burn in us. Ya sih, kita ini harus mengobarkan api di dalam diri kita sehingga kita terbakar. It's a gentle fire, but it will still burn. Adalah api yang kecil namun tetap terbakar. Two things. Dua hal. This week, I'm believing for us for God to send someone across our path who needs to hear about Jesus Christ. Minggu ini saya percaya bahwa Tuhan mengirimkan kita di jalan kita sehingga orang-orang bisa mendengar Yesus melalui kita. Come on, CLC, wherever you are, wherever you're listening, whenever you're listening, come on, believe with me. Believe for God to send someone who needs to hear about Jesus Christ across your path now. Believe for God to send somebody who needs to hear about the salvation, the healing, the deliverance that can come. Send someone across your path now, this week in Jesus' name. Sial-sial aku percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan kepada saudara sehingga orang itu bisa mengetahui mengenai keselamatan, kesembuhan, pelepasan kepadamu. You want to talk about a powerful anointing. You want to talk about a prophetic anointing. Nothing can be more powerful than for you to lead someone and talk to someone about Jesus Christ. Saudara itu tuh akan membicarakan mengenai kuasanya Tuhan, mengenai kekuatannya Tuhan. But then the other group of people I want to talk to is this: those of you who through him, it says that through him we might be saved. Through him we can receive the blessings of God. Whatever the blessings of God you need, through him you can receive today. Amin. Dan untuk grup yang kedua, untuk kelompok yang kedua, apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara inginkan, itu saudara bisa menerimanya di dalam Tuhan Yesus.
You see, CLC, if you want the power of God, take it all. Don't just say, I want the power for me to be saved, but I don't want the boldness to tell other people how they can be saved. No, let's take it all. I want to be Amen. saved, but I also want the power and the boldness to tell other people how they can Amen. be saved also. Dan untuk saudara yang mengingini kekuatan, kuasa, dan keberanian untuk saudara bisa berkata-kata, saudara bisa memintanya dalam nama Tuhan Yesus. Di sini saudara mau diselamatkan dan saudara juga mau kekuatan dari Tuhan, keberanian dari Tuhan. We only take half the power. Saudara nggak bisa hanya mengambil setengah kekuatan aja. I challenge you, CLC, whatever you need this week, you can be saved. You can be saved in your body, saved in your mind, saved in the work of your hands, saved in your family. You can be saved this week. Amin. Saudara, saya memberkatakan kepada saudara semua, ada keselamatan di tanganmu, ada keselamatan di pikiranmu, di jiwamu, di pekerjaanmu. So, Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, whatever area in your life now, in Jesus' name, apapun area di dalam hidupmu saat ini that needs to be saved, yang perlu diselamatkan, whether it's your body, whether it's your mind, whether it's your family, whether it's your finances, that needs to be saved in Jesus' name. apapun itu tubuhmu, jiwamu, keluargamu, finansialmu, kesehatanmu yang perlu diselamatkan. In the name of Jesus, be saved, Di be dalam nama healed, Yesus, prosper, be protected, be delivered in Amin. Jesus' name now. di dalam nama Yesus, dilindungi, dilepaskan, dijaga, dipersediakan di dalam nama Yesus. Whatever part of you, from the top of your head to the soles of your feet, in the name of Jesus, be Amin. saved, be healed, and receive Amin. in Jesus' name. Apapun itu dari ujung kepalamu hingga ujung kakimu diselamatkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. And then, Father, now I ask for a fresh baptism of boldness to come on CLC. Di dalam nama Bapa, aku juga meminta adanya baptisan yang segar atas keberanian. Fresh baptism of fire and of boldness, that we will dare to tell the whole Amin. world that Jesus came, that we might be saved. Amin. Baptisan yang segar, kami meminta api, meminta keberanian sehingga kami berani untuk menyatakan Yesus kepada orang-orang di luar sana. Oh, young and old, men and women, that they must have a relationship with Jesus Christ to be Amin. saved. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, siapapun mereka yang membutuhkan Yesus, membutuhkan keselamatan. I challenge you in Jesus' name this week, believe for someone to come into your life who needs the help of God, that you can be a prophetic Amin. voice too. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini Tuhan akan mengirimkan kepada saudara sehingga saudara boleh menjadi suara profetik itu. That the Spirit of God can dwell powerfully on you. Bahwa roh Tuhan akan sepenuhnya ada di dalammu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. You know, guys, this week, Saudara Last tahu week. minggu ini I was with some pastors salah satu seorang gembala kami and I was preaching at their church. dan pengkhotbah di gereja. And they really impressed me. Mereka begitu membuat saya kagum. Because everywhere we went out, everywhere we went to eat, Untuk kemanapun kita pergi, before they brought me back to the hotel, sebelum mereka membawa saya kembali ke hotel, they will at least say to one person, hey, can we pray for you? mereka selalu berkata seenggaknya pada satu orang, hey, boleh nggak saya berdoa bagimu? And on the spot, they would do it right there. A lot of people thought, yeah. Sure, they would say, yeah. They thought they would go home and pray or go to the church and pray. No, they would like do it on the spot. Namun mereka tuh melakukannya benar-benar di tempatnya, bukannya kayak oh ya mungkin nanti pulang mereka bakal doain kita, tapi benar-benar di tempat itu didoain. It challenged me. Itu menantang saya. I'm challenging you. Dan saya pun juga menantang saudara. God give us a fresh baptism of boldness. Bahwa Tuhan memberikan baptisan yang segar akan keberanian. Amen. Amin. Hey, on your screen now is information on how you can send your tithes and your offerings and you can give. Di layar saudara sekarang tertera informasi kemana saudara dapat memberikan perpuluhan dan persembahan. As you give, it must be done in love. As you give, it must be done in faith. As you give, it must be done believing you can receive an increase. Amin. Selagi saudara memberi, haruslah memberikan dengan kasih, dengan iman. Speaking that over you in Jesus' name. Saya Amen. memperkatakan pada saudara saat ini.
hallelujah, your tithes and your offerings keep you in the plan of God. Persembahan dan perpuluhan tetap menjaga saudara berada di dalam rencana Tuhan. Man. All right, go ahead and stretch your hands towards me. Let me pray a prayer over your giving. Let me pray a prayer and bless you. And then Pastor Robert will jump in and help us close the service. Ayo kita merantangkan tangan, saya akan berdoa bagi persembahan perpuluhan dan bagi saudara semua di sini. Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Yesus, CLC has always been a giving church. CLC selalu menjadi gereja yang senang memberi. CLC has always been a generous church. CLC selalu menjadi gereja generasi. And so I say now in the name of Jesus, Sehingga saya memperkatakan sekarang di dalam nama Yesus, as we give, it is given unto us. selagi kami memberi, Tuhan akan diberikan kembali kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Man will come Amen. and give to you in Jesus' name. Amin. Takarannya baik, dipadatkan, digoncangkan, dan melimpah ruah. Manusia akan datang kepadamu, memberi kepadamu. And Father, I declare this over everyone. Dan Bapak, aku mendeklarasikannya kepada setiap orang di sini. The Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkatimu dan Tuhan menjagamu. The Lord make his face shine upon you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Lord be gracious, be kind to you. Tuhan penuh rahmat, Tuhan baik kepadamu. The Lord lift up his countenance, his face upon you. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. The Lord give you his supernatural, nothing broken, nothing lost, everything complete, shalom, peace in Jesus' name. Tuhan berikan kepadamu kekuatan supranaturalnya, tidak ada yang hancur, tidak ada yang hilang, semuanya utuh, damai shalom-nya. Amen. Amin. Thank you, Pastor James. Thank you so much. Thank you, everybody. Hope you're blessed today. You know, Saya harap semua diberkati di sini. and thank you for the spirit of boldness. Terima kasih untuk roh keberanian. Amen. That we could go out, we could share to somebody the saving grace and love of the Lord. Sehingga kita bisa membagikan kepada orang-orang di luar sana akan kasih dan karunia dan rahmat-Nya. Amen. In our prayer, you know, God will save us because of his name, through his Di name. dalam, amin. Di dalam doa kita, Tuhan itu akan menyelamatkan kita oleh karena namanya. And that gift we will also share to people so that they could also be Amen. saved in the name of Jesus. Dan pemberian itu, karunia itu juga akan kita bagikan kepada orang-orang di luar sana sehingga mereka boleh menerima keselamatan. Amen. Boldness. CLC Keberanian. boldness. Keberanian Amen. kita. Amin. And also that open door for that, so that we could share the goodness of God. Dan juga pintu yang terbuka sehingga kita boleh membagikan kebaikan Tuhan. Amen. So thank you, everybody. Thank you for joining us this wonderful Sunday morning. Terima kasih CLC sudah bergabung dengan kita. Ini merupakan minggu pagi yang indah. And we will have announcements later on in WhatsApp. We'll let you know of our services upcoming Sunday. It's regular Sunday services and also midweek services in this month. We will let you know. Dan kita akan memberikan pengumuman juga di grup WhatsApp untuk ibadah selanjutnya dan ibadah tengah minggu yang akan dilakukan di minggu-minggu ini. Okay, so we are already planning the things with our schedule, and we will let you know. Kita sudah merencanakannya, sudah menjadwalkannya, dan akan membiarkan saudara secepatnya tahu akan jadwal. Okay, so thank you. Goodbye, and God Terima bless. kasih. See you next Sunday.